लागिला 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 रे लागिला 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 रे लागिला लागिला रे एमितिका रंग इए लागिला रे अजଣା मुह अचिन्हा सुर लागुछि काई एते निजर काहार कुआ डाकिला कानाली हस पुबेबा আজি কাই বৈশাখী মলয় বহে প্রেমরে পড়িলে এমিতি হুয়ে প্রেমরে পড়িলে এমিতি হুয়ে। মু সিঙ্গর কুমার লিপু। জয় জগন্নাথ। समस्त ओडिशावासी यात्रा प्रेमी श्रोता मान यात्रा चलती भल चलती। गीत एमती थरे घरे गाऊ गाऊ भौणी देखी आसी कहले जे भल लगुच तो जानी पाइलेनी किए गाँव से दिन गोटे रही जाइए गाँव यात्रा प्राय 15 वर्ष पाखापाखि 15 वर्ष कोरोना 2 वर्ष घरे रहीगलु। प्रथम आसती तुलसी नाट्रे तुलसी रे टिके प्रोब्लेम है से सिंगर अधिका हो गले से मत गौरी की पठे गौरी रू फास्ट वर्ष रही गौरी रू आसिली ईस्टर्न ब्लू रे 5 वर्ष पाखापाखि तापर इंद्रभुवन सूर्य मंदिर चलती। यात्रा टिके पारिश्रमिक टिके एडवांस टिके भल मिले माने एककालीनटा मिले दरमाटा आ मेलोडी फेलोडी कौन है ना से पैसा भी मिलकर भी माने एककालीन एडवांस अग्रिम दे दियंती यात्रा रे काम लगी जाए। आज्ञा प्रथम गौरीगण नाट्य थिला बेले गोटे भजन देते टिटन सार प्रथम फीमेल वॉइस रे गाउथले प्रथम सेटा आउटा भल लगी। गोटे प्रथम जो तुलसी रे जाइली प्रेम रे पड़े एमती हुए मिहिर सार सेटा देते मिहिर महांती सुर देते प्रथम मिहिर सार देते कि तुलसी रे से पलैली गौरी की जेहेतु आउ प्रथम प्रेम रे पड़े एमती हुए मिहिर सार गीत गोटे टाइटल गीत लागिला 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 रे लागिला 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 रे लागिला लागिला रे एमितिका रंग इए लागिला रे अजଣା मुह अचिन्हा सुर लागुछि काई एते निजर काहार कुआ डाकिला कानाली हस पुबेबा আজি কাই বৈশাখী মলয় বহে প্রেমরে পড়িলে এমিতি হুয়ে প্রেমরে পড়িলে এমিতি হুয়ে। यात्रा चली घरे टिके छुट्टी फुटी प्रोब्लेम हो प्रोब्लेम कौन बापा बो घरे एका बापा बयस है डायबिटीज है आ घरे कहीं नहांती कहते घरे रही देखिया कौन हो
ନୂଆ ସିଙ୍ଗର ମାନେ ଆସିବା ଦରକାର, ବଢ଼ିଆ ଗାଉଛନ୍ତି। ଏହା ସେମାନେ ଯାତ୍ରାରେ କେତେ ଦୂର ଅନିଦ୍ରା, ସବୁଦିନ ଡେଲି ଅନିଦ୍ରା। ସେମାନେ କ'ଣ ମେଲୋଡ଼ିରେ ଗାଉଛନ୍ତି, ରାତି 10ଟା 11ଟା ବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସାରିକି। ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲାଇନ୍, ଯାହା ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାନେ ଅନିଦ୍ରା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ କ'ଣ ଏଠୁ ପାଣି ଏ ପାଣି ପିଉଛୁ, ତାପରେ 4 ଦିନ ପରେ ସେଠି ଯାଇକି ପାଣି ପିଉଛୁ। ଆଜି ପୋଖରୀରେ ଗାଧେଇଲୁଣି ତ କାଲି ଗଡ଼ିଆରେ ଗାଧେଇଲୁଣି, କାଲି ଟ୍ୟୁବୱେଲରେ ଗାଧେଇଲୁଣି, ନାଳରେ ଗାଧେଇଲୁଣି, ନଦୀରେ ଗାଧେଇଲୁଣି। ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାଟା ବଡି କାର୍ କେମିତି ବହୁତ କଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଏ ଲାଇନ୍ ସେମାନେ ଆସିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଏ ଲାଇନ୍ରେ ମାନେ ତିଷ୍ଠିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ବହୁତ ଆସନ୍ତି ବି ପଳାନ୍ତି, କହନ୍ତି ନାହିଁ ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ପାରିବୁନି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ନୂଆ ତ ଆସିବା, ବହୁତ ସିଙ୍ଗର ମାନେ ବହୁତ କମିଗଲେଣି ଯାତ୍ରା ଜଗତକୁ। ଆସିବାକୁ ବି ବହୁତ ମାନେ ମୋତେ ବି କହୁଛନ୍ତି ସିଙ୍ଗର ପାଇଁ କହିଲା ବେଳକୁ, ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲା ବେଳକୁ ସେ କହୁଛି ନାଇଁ ଲୋ ବୋପା ଯାତ୍ରା। ତେବେ ଆସିବା, ନୂଆ ପ୍ରତିଭା ଆସିବା ନିହାତି ଦରକାର ଯାତ୍ରାକୁ। ସିଙ୍ଗର ଭିତରେ ଗୁରୁ ଭଳିଆ ମାନେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ, ବାବୁ ଭାଇ ଥିଲେ ଆମର ଜଣେ, ସେ ବହୁତ ଶିଖେଇଥିଲେ ମୋତେ। ତାପରେ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ବ୍ଲୁ ଆଇଲି କ୍ରିଷ୍ଣା ଭାଇ, ବଡ଼ ହେବେ ମୋଠୁ, ତାଙ୍କଠୁ ବି କିଛି ଶିଖିଲି। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆସିଲି ଆମ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ, ଯିଏ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ଭଲ ଭଏସ୍ ଆଳାପରେ ସେ ମାଷ୍ଟର କହନ୍ତି ତାଙ୍କ କତରୁ କିଛି ଶିଖିଲି। ଏମିତି ସିଙ୍ଗର ମାନଙ୍କଠୁ ତ ଖାଲି ସିଙ୍ଗର ନୁହଁ, ବହୁତ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଭଲ, ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଆମର ଶୋଭନ ଭାଇ ଯିଏ ଥିଲେ, ଅଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ ଗୌରୀରେ, ଶୋଭନ ଭାଇ କିବୋର୍ଡ଼ ପ୍ଲେୟାର, ସେ ବହୁତ। ଆଉ ବିପ୍ର ଭାଇ ଫ୍ଲୁଟ୍ ପ୍ଲେୟାର, ସେ ମାନେ ବହୁତ କହିଦିଅନ୍ତି ଏଇଟା ଏମିତି ହେବ, ସେଇଟା ସେମିତି ହେବ, ଯେଉଁଟା ବେସୁରା ହେଲେ କି ବହୁତ କୁହନ୍ତି ଭଲ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ, ଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। Wanna be IAS officer? Join PST Gurukul, the best boarding school. For +3 teaching and coaching by Bajirao IAS Academy, call 9438 782020.